ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महात्पुरुषसुन्दर्यै नमो नमः। दुम दुर्गायै नमो नमः। ओम नमो भगवते। ओम अस्य श्री उत्तरचरितस्य रुद्र ऋषि श्री महासरस्वती देवतानुष्टभछन्दा भीमा शक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदाः स्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसरे चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जलदतिं धनान्तविलसज्जीतं सुतुल्यप्रभं गौरीदेशमुद्भवां त्रयजगदाम् आधारभूतं महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे तुम्बादिदेत्यार्थिनीम्। ओं क्लीं सर्वाबाधाविनिर्मुक्तोदनदान्नसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओं क्लीं नमः। ओं क्लीं ऋषिरुवाच ओम पुरा संभाभ्यम असुराभ्यम सजीवते त्रैलोक्यम मेघभागश्चैतामदबलाश्रयात्तावेव सुहृतं तद्भेदधिकारं तदिन्दमं कौवीरमदयां च चक्रादेवरुणस्य च जावतावेव वरुणर्धि च चक्रतु वैनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूताविष्टराज्याः पराजिता हृदाधिकाराय स्थितशास्त्राभ्यं सर्वे निराकृता महासुराभ्यं तां देवी संस्मयन्त पराजिता तया अस्माकं वरो दत्तो यथा वस्तु स्मृताखिला बहुतं नाधिष्यामि दक्षिणात् परमापदा इति कृत्वा मतिं देवं बिम्बन्तं नगेश्वरं जग्मस्तत्र ततो देवी विष्णुमायाकृतिष्टभू देवाऊजु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नेताः प्रणताः स्मृतां रुद्रायै नमो नित्याय गौर्यधात्रै नमो नमः। ज्येष्ठनाय सिन्धुरूपिण्यै सुखायै दत्तं नमः। कल्याण्यै प्रणतां विद्यै सिद्ध्यै गुरुमो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्यं मे सर्वान्येते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै धारायै सर्वकारिण्यै ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै दत्तं नमादितं यादिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः। नमो जगद्वितिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यावधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्यं तस्यै व्यातदेव्यै नमो नमः। चिद्रूपेण या कृष्णे मेधव्यापिस्तदा जगन्नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चिद्रूपेण या कृष्णे मेधव्यापिस्तदा जगन्नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। स्तुता सुरै पूर्वमभीष्टतन्त्रया तथा सुरेन्द्रेण सेविता करोतु दानात् भेद्वरीश्वरी सुभानिबद्धन्यभयन्तु जापदाया सम्प्रदं चोद्यद्यत्ततापदे रथमाभिरीता च सुरेन्नमश्यते या च स्मृता दक्षिणमेव अन्तिना सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॐ रसर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुं विहायतो हे जैनभ्यं नवनन्दना सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रो भवद्विष्टेत्रका शरीरको साध्यताश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छवा स्तोत्रं ममैति कहते संवदेत्य निराकृतैः
देवै समस्तै समनेन शुम्भेन पराजते शरीरकोशाद्यतास्या पार्वत्यानि सताम्बिका कौशिकेति समस्ते सूततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलगताशया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं समनोहरं ततश्चण्डो मुण्डस्य वृद्धो शुम्भनिशुम्भयोताभ्यां शुम्भाय चाख्याता देवी समनोहरा काप्यास्ते स्त्री महराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचद्रूपं दुष्टं केन च दत्तमं ध्यायतं कापिशो देवी गुहितं चासुरेश्वरे स्थिरत्नमतर्चारभङ्गी दोदयन्ति सत्त्वसाधु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् दुष्टमर्हति यानि रत्नानि मलयोगजस्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तं निधाम्पितं साम्प्रतं भान्ति ते गृहे रावता समनीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुच्छायं तथैवोच्चैर्देवाया विमानं वंशसंयुक्तं मेतदष्टत्यतेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् भस्दोद्भुतं निधीरे समापदमा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जिल्किनी दधो चाब्धिमम्लान्मानान् पङ्कजम् छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चन स्त्रावितिष्ठति तथां चन्दन वरोया पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्कान्तदानामय शक्तिरीस्त्वया सा पासा सलिलराजस्य भ्रातुस्तप्रग्रेण संव्यास्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजायता वैनीरपि ददो तुभ्यमग्निशोचोजवासीवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि तानि ते स्थिरत्मेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचा संवासा तथा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्या महासुरम् इति चेति च भक्तव्या सा गत्वा वचनं यथा चाभ्येति तं प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा त्रास्ते शैलदेति शिशोवने सा देवी तं तथा प्राह संरक्षं मधुरयाग्रा दूतवाचे देवी दैत्येश्वरशुम्भे देवी दैत्येश्वरा शुम्भेश्वरः शुम्भास्त्रैलोक्ये परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितेस्तेन तुस्सकाशमिहागता अव्यायतज्ञा सर्वासु या सदा देवी निषु निर्जिताखिल दैत्यारी सायदाय शृणु सततः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगायक भागानहं धर्मम् उपश्रामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम पश्यामि शेषता तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रपायनं क्षीरोदमधनोद्भूतं मश्वरत्नं ममामरै अश्वरत्नं ममामरै उच्चैः सर्वसंसज्ञं तत्प्रणिपत्तसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव सौमने स्थिरत्नभूता त्वं देवी लोके मन्या वै वयं सातुम् अस्मानुपागच्छेतो रत्नो भुजो वयं माम्बा ममानुजं वापि निसम्मम्रो विक्रमं भजतं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासिभे यथा परमेश्वर्यमदनं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्वा समालोच्य मत्परिग्रहतां भजय सर्वाचेत्युक्ता सा तथा देवी गम्भीरान्तः स्मृता जगौ दुर्गां भगवती भद्रायेदं धारयते जगद्दिव्योवाच सत्त्वमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशा किं प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कीर्ते कथं शूयितम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोत्र निशुम्भो वामासुरा मां जित्वा किं चीर्णात् पङ्गणिगृह्णातु मे लघु दूतवाचे अवलिप्तासि मे पंक्तिं देवी ब्रूहि ममागता त्रैलोक्ये का पुमान् तिष्ठेदग्ने संभयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानभियुधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीतमेकका इन्द्राद्या सकला देवानि स्तूरेषां न संयुगे शुम्भादीनं कथं ते संयस्ति पश्यसि सन्मुखं दातुं गच्छमयो भोक्ता पार्श्वं संभयो केशाकर्षण निर्धूत गौरमां मम गमिष्यति दिव्योवाचेऽपि बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीरवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचतावरा सातुं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमाद्रता तदा चक्षासुरेन्द्राय सा च युक्तं करोतु ततोऽहं गिरिं सर्वाबाधः विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान् पितामृषो मदप्रसादेन भविष्यति न संशयाम्। जय 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 श्री मार्कण्डेय पुराणे शावृणिके मनमन्त्रे देवी महात्मने सत्याः सन्तु मम कामः। ओं नमो भगवती जगदम्बायै अर्पणवस्तु कुलदेव्यै अर्पणवस्तु। ओं ऐं ह्रीं श्रीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः। ओं तं दुर्गायै नमो नमः।